वेलकम टू माय चैनल बूशास डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा है मोहब्बत की 16th एपिसोड। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप लेट हैं। अभी वो इजाज़त मांगती कमरे में दाखिल हुई ही थी और अपनी जगह पे जाने लगी थी, तभी उसकी आवाज़ उसके समातों से टकराई तो हैरत के मारे वो मुड़ते उसे देखने लगी। जी, वो नासमझी से उससे पूछने लगी और एक उलझी नज़र उसने सनम की तरफ डाली। बाकी सारी क्लास भी खामोश थी। आप क्लास में 5 मिनट लेट हैं और मैं पिछले सेमेस्टर में भी ये बावर करवा चुका था कि मेरी क्लास में लेट आने वाले को सज़ा मिलती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। वो सर आसिम के रूप में वही असली सर्द सपाट लहजे में कहने लगा। लड़की लड़का छोड़ो, मैं बीवी हूँ आपकी। दिल ही दिल में खुद से बड़ाई कि यही सोच लो। उसे लगा कि वो अब रिश्ते की वजह से उसे रियायत दे दिया करेगा, लेकिन यहाँ शायद वो पहले से ज़्यादा उसको कड़ी सज़ाएं सुनाने का इरादा रखता था। सर, मैं क्लास में ही मौजूद थी, बस स्टाफ रूम में गई थी। वो अपनी सफाई में कुछ कहती, जब वो सर्द नज़रों से तकता उसको टोक गया। मेरा उससे कोई सरोकार नहीं, मुझे मेरी क्लास में सब टाइम पे मौजूद चाहिए। लेकिन सर आप, फिर उसको बताने लगी जब वो फिर टोक गया और हतमी लहजे में कहने लगा, लास्ट लाइन, लास्ट सीट एट द कॉर्नर। हुक्म देता वापस अपना रुख बोर्ड की तरफ मुड़ गया, जबकि हयाम उसे हौकों की तरह देखने लगी, क्योंकि उसे क्लास से बाहर उसने खुद बुलाया था। पहले लेक्चर से फारग होने के बाद जब वो सनम के साथ कैंटीन में बैठी थी, आसिम ने उसे मैसेज किया कि वो उसके ऑफिस में आए, कुछ पेपर्स देने हैं। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन आसिम जहांगीर ने कहा कि ज़रूरी पेपर्स हैं, उसकी पिछली क्लासेस के मुतालिक। जब रूम में गई तो वो चेयर पे बैठा लैपटॉप पे कोई काम करने में मगन था। कहा उसने कुछ कहें। बेल होने पे वो उसको साथ लिए बाहर निकल आया। चंद कदम चलने पे उसने हयाम को कहा कि वो पेपर्स अंदर ही भूल आया है, तो ज़रा ले आए, बुक शेल्फ पे पड़े होंगे। उसकी बात पे वो उलझन से देखती वापस गई और पेपर्स नोट्स ढूंढने लगी, लेकिन उसे मिले ना। तकरीबन 5 मिनट की ख्वारी के बाद उसने जहांगीर को मैसेज किया कि उसे नहीं मिल रहे, तो आगे से उसने क्लास में आने का कहा, जिसपे अब ये जिस पे ओके कहती वो आ गई, लेकिन आते ही वो उस पे बरस पड़ा कि वो क्लास में लेट आई है। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ करेगा। यार ये वो दोनों बहुत क्योटिक है। क्लास में लेट आई है, लिहाजा सजा के तौर पे उसे पीछे बिठा दिया। ये अच्छा था। वो दांत पीसती हुई पीछे जाके बैठ गई और जहांगीर को घूरने लगी। पूरी क्लास जहांगीर की हरकत पे दबी दबी सी हंसी हंसती। पीछे बैठते उसे कुछ साफ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन अपना रजिस्टर वगैरह निकालते ऐसे ही उस पे पेंसिल वगैरह चलाने लगी। पीछे बैठते समझ तो कुछ नहीं आना था और ना ही कोई उसके आसपास था, तभी मोबाइल निकालते वो उसमें मसरूफ़ हो गई। ऐसे ही गैलरी खोलते वो असमान की शादी की तस्वीर देखने लगी। उसमें मेहंदी की पिक थी, जिसमें वो अपने रूम में खड़ी तैयार हो रही थी और बाल अभी बनने वाले थे उसके। तब सनम ने ऐसे ही उसकी पिक निकाली, जिस पे वो हंस रही थी, लहंगे की शर्ट पहने, नीचे ट्राउज़र पहने, दुपट्टे से नदारत वो लापरवाह अंदाज में खड़ी थी। अपनी तस्वीर को जूम करते हुए अपने बालों की लेंथ को देखने लगी, जब अचानक से किसी ने उसके हाथ से मोबाइल खींचा। मोबाइल हाथ से छीनते ही वो घबरा गई और खींचने वाले को देखने लगी, जो शायद उसी की पिक देख रहा था, आंखें फाड़े। हयाम अपना मोबाइल जहांगीर के हाथ में देखती हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर क्लास में नज़र दौड़ाने लगी। शुक्र था कि सब अपने अपने काम लिखने में मसरूफ़ थे और वो शायद चक्कर लगा रहा था, तभी उसके पास ऐसे चला आया। मजीद हयाम को घबराहट उस बात पे हुई कि उसकी तस्वीर खुली थी, जो कम अज़ कम आसिम जहांगीर को तो दिखाने के काबिल बिल्कुल भी नहीं थी। बगैर सोचे समझे उसने मोबाइल वापस झपटना चाहा, जब वो हाथ पीछे कर गया। सर, मोबाइल वापस करें। वो आहिस्ता से उससे इल्तिजा करने लगी कि कहीं क्लास में से कोई सुन ना ले। कभी तुमने ये पहनकर दिखाया नहीं। मोबाइल को उसकी पहुंच से दूर करता, तस्वीर को गहरी नज़रों से देखता पूछने लगा कि हयाम को ढेरों शर्म ने आन घेरा। मैं ऐसे ड्रेस नहीं पहनती। मोबाइल वापस कर दे, कोई देख लेगा। मोबाइल के लिए हाथ आगे करती वो फिर से कहने लगी, तो जहांगीर ने दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देखा। शॉपिंग पे जाएंगे कल। उसके हाथ में मोबाइल देता गहरी मुस्कान सजाया उसको देखने लगा, तो हयाम उसकी बात का मतलब समझते मजीद सुर्ख पड़ती, उस पर खफगी भरी नज़र डालती। मोबाइल वापस रखते अपनी जगह पे बैठ गई।
نوٹ کریں سب جو میں کروا رہا ہوں، یہاں میں نے آپ کو موبائل استعمال کرنے کے لیے نہیں بٹھایا۔ واپس اسٹیپس نیچے اترتے اس کو سختی سے کہتے واپس آگے کی طرف چلا گیا۔ اس کی آواز سنتے سب نے اپنی گردنیں گھما کے حیام کی جانب دیکھا جو اپنا سر جھکایا اب نوٹ کرنے میں مصروف تھی۔ کتنا میچنا تھا یہ شخص، آہستہ آہستہ یہ بھی جان رہی تھی۔ اس دن سیمینار کے دوران بھی اس نے جان بوجھ کے ہاتھ پکڑا تھا، صرف نادیہ کو دکھانے کے لیے۔ کیا کر رہی تھی تم پیچھے؟ فارغ ہوتے صنم اس کو باہر گراؤنڈ میں لے آئی اور وہیں گھاس پہ بیٹھتے اس سے مزے سے پوچھنے لگی، کیونکہ جب جہانگیر اس سے بات کر رہا تھا تب اس نے حیام کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا اور ابھی وہ اسے دلچسپی سے آنکھوں کو شرارتی چمک لیے پوچھ رہی تھی، کچھ نہیں، میں نے اکیلے وہاں بیٹھ کے کیا کرنا تھا سوائے بور ہونے کے، وہ بیزاریت سے بولی۔ اس نے صنم کی شرارتی نظریں نہیں دیکھی تھی۔ اچھا، پھر بھائی نے ایسا کیا کہا جس پہ تم شرمائی؟ وہ مزید اس کے قریب ہوتی پوچھنے لگی، جس پہ حیام کو جھٹکا لگا۔ وہ اپنے دیدے پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور تم ذرا یہ بتاؤ کوئی تصویر ہے لینے والی؟ حلیہ دیکھو ذرا میرا، پتہ نہیں کہاں کی میں کوئی جنگلی گوار لگ رہی ہوں۔ اس کی بات پہ انکار کرتی اسی پہ چڑھ دوڑی اور موبائل سے تصویر نکالتی اس کے سامنے کرنے لگی۔ میں نے تو ایسے ہی کھینچی تھی، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ تب تو بڑا دانت نکالے تھے یہ دیکھ کے، اب کیوں مجھے کوس رہی ہو؟ تصویر دیکھتے اس کی بات پہ وہ برا مناتی ہوئی بولی تو حیام گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ موبائل میسج ٹون بجنے پہ اس نے میسج دیکھا، وہ پک فارورڈ کرو۔ یہ 4 الفاظ تھے یا کوئی شریر سی سرگوشی؟ وہ پل میں گلنار ہوئی۔ وجہ میں کیوں کروں؟ ایسے کوئی فرمائش کرتا ہے کیا جیسے حکم دے رہا ہو؟ وہ دل ہی میں سوچتی، کچھ جواب بھیجنے کو لکھنے والی تھی۔ کیا ہے دکھاؤ؟ اس کو لال گلابی ہوتے دیکھ صنم نے خود ہی جھپٹنے کے انداز میں موبائل پکڑتے میسج دیکھا جو جہانگیر کا ہی تھا۔ صنم پل میں ساری بات سمجھی کہ وہ کیوں تصویر کو لیے اس پہ چڑھ دوڑی تھی۔ حیام کے کچھ سمجھنے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ 4 5 اس کی تصاویر اس کو فارورڈ کر چکی تھی۔ جب تک حیام اپنے صدمے سے نکلتی تب تک اس کو تصاویر پہنچنے کے ساتھ ساتھ 3 بھی ہو چکی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے صنم، موبائل دو ادھر۔ وہ غصے اور شرم سے لال گلابی پڑتی اس سے موبائل لینے لگی۔ شکریہ۔ ایک لفظ ہی اس کا میسج دیکھتے اس کا دل کیا کہ اب وہ اس کے سامنے کبھی نہ جائے۔ صنم نے اس کی ڈھونڈ ڈھونڈ کے 4 5 آسمان کی مہندی بارات کی تصاویر اس کو بھیجی تھی۔ ہاں، میں نے آج اشفاق سر کو سنا تھا جو سر عاصم کو شادی کی مبارکباد دے رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سب کو بتا دیا تھا، لیکن سر اشفاق ابھی آئے تھے چھٹیوں کے بعد، اسی لیے وہ آج ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ پیچھے کچھ فاصلے پہ بیٹھی 2 لڑکیاں آپس میں کچھ راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ اس سے پہلے صنم حیام کے ہاتھی اس نے جلدی سے اسے ان لڑکیوں کی باتوں پہ متوجہ کروایا۔ سر اتنے پیارے ہینڈسم ہیں، جانے ان کی بیوی کیسی ہے؟ اپنی بیوی کو پیار بھی کرتے ہوں گے یا پھر ایسے ہی سڑیل بنے پھرتے ہوں گے اپنی بیوی کے سامنے؟ ہاں 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 ہاں۔ وہ دونوں آپس میں مزے سے عاصم کے مزاج کے تبصرے کرتے ساتھ ساتھ چپس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صنم تو مزے سے ان کی باتیں سنتے حیام کا چہرہ دیکھ رہی تھی جہاں کئی رنگ آ جا رہے تھے۔ ویسے تم ان کو بتا دو کہ وہ پیار بھی کرتے ہیں یا یہاں کی طرح سڑیل بنے پھرتے ہیں گھر میں، صنم نے شرارت سے کہا تو اسے ٹھوکا مارا۔ صنم بعد آ جاؤ۔ وہ آنکھیں دکھاتی ہوئی واپس کھڑی ہوئی تھی تاکہ کلاس میں جا سکے۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کو جاتے دیکھ وہ بھی کھڑی ہڑبڑی سے اٹھی۔ بھاڑ میں جا رہی ہوں۔ ابھی وہ 2 قدم بھی نہ چلی تھی کہ اسے عاصم اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ ابھی لیکچر فری ہے؟ اس کے پاس آتے وہ رکا تھا۔ صنم نے دیکھتے ادب سے اپنے بہنوئی کو سلام کیا جس پہ وہ محض سر ہلاتا حیام سے مخاطب ہوا۔ جی ابھی فری ہوں، 15 منٹ بعد تیسری کلاس ہے، پھر بس۔ اسے دیکھتے بتانے لگی، مطلب فری ہو، چلو چلتے ہیں۔ اس کی بات سنتے رسٹ واچ میں وقت دیکھتے کہنے لگا، ابھی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، ابھی تو بتایا تھا کہ تیسری کلاس بھی ہے اس کی۔ پیچھے ان سے کچھ فاصلے پہ بیٹھی لڑکیاں بھی سر عاصم کو یہاں آتا دیکھ ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ ابھی کوئی مسئلہ ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ لیکن آصف میری ابھی کلاس ہے، میں وہ نہیں چھوڑ سکتی۔ پہلے بھی نہیں اٹینڈ کی میں نے۔ وہ پہلے ہی اس کی کلاس میں کی گئی حرکت کی وجہ سے اس سے خفا تھی، اوپر سے بلا وجہ گھر جانا، اس کی امپورٹنٹ کلاس تھی تو کیوں مس کرتی؟ یار مجھے بھوک بہت لگی ہے اور میں تمہیں رات میں سمجھا دوں گا، ابھی چلو۔ اس کو دیکھتے وہ آنکھیں دکھاتا بولا تو حیام منہ بنا گئی، جبکہ صنم ان دونوں میں خود کو ایسے ہی ہڈی سمجھتے گلا کھنگالتے وہاں سے کام کا کہتے 9 2 11 ہو گئی۔
اس کی بے وفائی کو دیکھتے حیام دانت پیستے رہ گئی۔ پیچھے کھڑی لڑکیاں حیام کے سر کہنے کے بجائے عاصم کہنے پہ فوراً سے چہک اٹھی۔ عاصم کی بے تکلفی سے وہ جان گئی تھی کہ سامنے لڑکی ہی ان کی وائف ہے۔ کہیں اڑتی اڑتی خبر ان تک بھی پہنچی تھی کہ ان کی وائف یہیں پڑھتی ہے۔ آپ کو بھوک لگی تو جائیں، میری کلاس ہے، میں نہیں جا رہی، حیام بھی اٹل لہجے میں کہتی وہاں سے جانے لگی جب یک وقت اس کی کلائی جہانگیر کی گرفت میں آئی۔ حیام، میں نے کہا نا کہ میں رات میں پڑھا دوں گا، ابھی گھر چلو۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کے موڈ کو دیکھتی وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ چل رہی ہوں کہتی وہ جانے لگی کہ اس کے ماننے پہ وہ اس کو شکریہ کہتے آگے بڑھنے لگا۔ ایکسکیوز می سر، نسوانی آواز پہ وہ دونوں حیرت سے رکے۔ جی؟ آصف نے مڑتے پوچھا تو حیام بھی رک گئی، ساتھ اسے لگا کہ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگی اس کی۔ سر، آپ کو شادی کی بہت مبارک ہو، وہ دونوں لڑکیاں اشتیاق سے بولی تو جہانگیر ہلکا سا مسکرایا۔ شکریہ، وہ کہتا چلنے لگا جب وہ پھر سے بول اٹھی۔ حیام نے نوٹ کیا وہ واقعی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا سوائے جان پہچان والوں کے، تبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری بیوی کو بھی مبارکباد دے دیں۔ سر، یہ آپ کی وائف؟ وہ جھجک کے پوچھنے لگی کہ کہیں ڈانٹ نہ دے۔ ان کے پوچھنے پہ حیام سٹپٹا گئی، یعنی واقعی اب وہ پوری یونیورسٹی میں یہ بات گھومنے والی تھی۔ دونوں لڑکیوں نے اس بات سے بھی اندازہ لگایا کہ دونوں نے سیم کلر پہن رکھا تھا، اور یہ بھی تجسس کہ ان کی وائف کیسی ہے، کیونکہ بات کرتے حیام کی ان کی طرف پشت تھی۔ ان کے پوچھنے پہ جی، مائی ڈیئر وائف مسز حیام عاصم جہانگیر خان۔ ایک نظر حیام کو دیکھا جیسے وہ اجازت چاہ رہا ہو ان کو بتانے کی۔ اس کے دیکھنے پہ حیام ہلکا سے مسکرائی تو جہانگیر نے مکمل تعارف کروایا۔ حیام اپنے نام پہ کھل کے مسکرائی تھی۔ واؤ، ماشاء اللہ، آپ کتنی پریٹی ہیں، اور آپ دونوں کا کپل بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے۔ حیام سے خوشی سے ہاتھ ملاتے وہ پرجوش سی بولی۔ حیام نے دل ہی دل میں سوچا کہ کیسے تھوڑی دیر پہلے اس کے شوہر کی برائی کر رہی تھی اور اب کیسے ان دونوں کو سراہ رہی تھی۔ شکریہ بچے، اب ہم چلتے ہیں، ضروری کام ہے۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے سال کی لڑکیاں تھیں، ان کو کہتا حیام کو اشارہ کرتا پارکنگ کی طرف جانے لگا۔ حیام بھی ان دونوں پہ مسکراتی نظر ڈالتی اس کے پیچھے ہو لی۔ یہ کس چیز کا پارسل آیا ہے؟ صنم کو گھر ڈراپ کرتے وہ گیٹ سے باہر گاڑی نکالنے لگا جب گارڈ نے اسے کسی پارسل کا بتایا۔ پتہ نہیں صاحب جی، صبح 9 بجے آیا تھا، اوپر آپ کا نام لکھا تھا تو میں نے رکھ لیا۔ گاڑی کو وہیں روکتے وہ پارسل کو دیکھتے اندر گیا اور روم میں انٹر ہوا جہاں گیلے نم چہرے سے باتھ روم سے باہر نکلی۔ آپ گئے نہیں؟ ارتسام کو واپس کمرے میں دیکھتے وہ پوچھتی اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں موجود پارسل دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ گارڈ بتا رہا تھا کہ پارسل آیا ہے، میں نے تو نہیں منگوایا تھا، تبھی دیکھنے آ گیا کہ دیکھوں اس میں کیا ہے۔ ارتسام بتاتے بیڈ پہ بیٹھا اور اس کے بالوں میں لگی پن کو اتارتے ریپر پھاڑنے لگا۔ تبھی صنم کو یاد آیا کہ اسی نے کل منگوایا تھا۔ اوہ، یاد آیا، یہ تو میں نے منگوایا تھا کل۔ وہ خود پہ افسوس کرتی بتانے لگی تو ارتسام ہاتھ روک کے پارسل اس کے حوالے کر دیا۔ اچھا، کیا منگوایا تھا؟ وہ بھی حیران ہوا کہ ایسا کیا تھا جو وہ اس کو کہنے کے بجائے خود آن لائن منگوا رہی تھی۔ آپ کھولیں پھر بتاتی ہوں میں، مسکرا کے کہتی واپسی اسی کو تھمایا تو ارتسام اس کو احتیاط سے کھولنے لگا۔ یہ تو پرفیوم ہے، وہ بھی میرے والا، لیکن میں تو ابھی پہلا استعمال کر رہا ہوں تو یہ نیا والا کیوں؟ وہ حیران ہوتا اس نئی پرفیوم کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ سستا تو یہ بالکل نہیں تھا، اور اگر ارتسام کو گفٹ دینے کے لیے لیا تھا تو وہ اس کو ایسے کھولنے کو نہ کہتی، سرپرائز دیتی۔ تو یہ آپ کے لیے تھوڑی ہے، وہ خفگی سے کہتی اس کے ہاتھ سے لیتی خود جائزہ لینے لگی۔ کتنی اچھی خوشبو ہے نا؟ وہ ایک اسپرے ارتسام پہ پھر خود پہ کر کے مسکراتی کہنے لگی۔ اس کے ہاتھ سے پرفیوم کی بوتل پکڑتے اچانک سے اس کے رخسار پہ لب رکھ گیا کہ اس اچانک سی واردات پہ وہ پہلے سٹپٹائی، پھر الجھی، پھر یکلخت چہرے پہ حیا کی لالی بکھر گئی۔ میری سانسوں میں تیری خوشبو تو بسی آج بھی ہے، دل کی خواہش ہے کہ تمہیں چھو کر پھر سے دیکھوں۔ آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر گیا۔ ابھی چلیں گے، جس کے لیے منگوائی ہے اس کو دے کے آؤں۔ اس کی فوری بدلتے موڈ پہ وہ ہڑبڑا کے واپس سے اٹھی اور کبرڈ سے ایک گفٹ ریپر نکالنے لگی۔ 5 منٹ میں اس کو پیک کرتے اس نے گفٹ تیار کر لیا۔ تمہیں اچھا لگے گا کہ میری لگائی ہوئی خوشبو کوئی اور بھی لگائے؟ اس کی پھرتی دیکھتے ارتسام نے ہلکا سا شکوہ کیا۔ یہ مصنوعی خوشبو اس خوشبو کو مات نہیں دے سکتی جو خوشبو میں آپ سے محسوس کر کے سکون حاصل کرتی ہوں۔ وہ اترا کے کہتی ارتسام کو حد سے زیادہ پیاری لگی کہ اس کا دل کیا اس کو سینے میں بھیج لے۔ اس کو کون روکنے والا تھا؟ تبھی دل کی آواز پہ لبیک کہتے صنم کو اچانک سے کھینچتے قریب کیا اور اس کے گرد مضبوط حصار بناتے سینے میں بھیج لیا۔ اس افتاد پہ وہ تو بوکھلا ہی گئی۔ ارتسام اپنے بے قابو ہوتے دل کو سنبھالتی وہ بامشکل ہی کہہ پائی اور اس کو
दूर करना चाहा। जाने अर्तसाम, क्यों हो इतनी प्यारी कि हर बार दिल मोह लेती हो मेरा। उसके माथे रुखसार पे बोसे लेता वो बेखुद सा बोला। अर्तसाम, छोड़े, अभी जाना है। अचानक के उसके बदलते तेवर देखते वो बौखलाई सी बोली, कहाँ जाना है? वो जैसे बदमजा सा हुआ। बताती हूँ, छोड़े तो सही। उसकी शिद्दत से तंग होते आसार में वो मिन्नत करती बोली, तो अर्तसाम ने छोड़ा। आपकी बहन को गिफ्ट करना है, चलें इससे पहले कि आप। वो शर्माई से खफगी से कहती कमरे से बाहर निकली। उसे के पीछे ही कहका लगाता वो भी निकला। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अकबर आजम के घर में अर्तसाम के हमरा दाखिल होते उसने रुकिया बेगम को देखते इखलाकन सलाम किया तो वो मुस्कुराई और उसको गले से लगाती दोनों गाल चूमे। उनकी हरकत अर्तसाम को तो अच्छी ना लगी, लेकिन वो चुप रहा। भला ये क्या बात हुई कि उसकी बीवी से चुपका चुपकी और साथ पप्पियां भी? कैसे आना हुआ आज? तुम लोग तो चौदहवीं का चांद ही हो गए हो, बहुत कम नजर आते हो अब। वो दोनों से शिकवा करती हुई बोली और आवाज़ देते मुलाजिम को खाने पीने की चीज़ें लाने की हिदायत की। इसकी ज़रूरत नहीं आंटी, हम बस थोड़ी देर के लिए आए हैं। दरअसल इनको जाना है अभी ऑफिस, और घर में मुझे काम भी है। दीपा घर पे है तो उसे बुला दीजिए। सनम उसके तकल्लुफ़ को देखती इनकार करती मुस्कुरा के बोली तो उन्होंने दीपा को आवाज़ दी, जो थोड़ी देर में ही कमरे में दाखिल हो गई। अर्धसाम के साथ सोफे पे मौजूद जगह थी, जिसको देखते दीबा उसी के साथ बैठने का इरादा करती उधर आने लगी, लेकिन नामहसूस अंदाज में अर्तसाम थोड़ा फैल के बैठ गया और किनारे की तरफ मजीद खिसक गया। साथ ही सनम का हाथ थामता अपने करीब होने का इशारा किया। अब सनम के साथ जगह थी तो दीबा मुरव्वतन मुस्कुराती उसी के पास आके बैठ गई। खैरियत, आज कैसे आना हुआ? वो सनम को देखती बोली, जबकि अर्तसाम मोबाइल हाथ में लिया लेते उस पर मसरूफ हो गया। हाँ, वो तुम कल आई थी ना और परफ्यूम्स देख रही थी, तो मैंने और अर्तसाम ने तुम्हारे लिए ले आए। वो गिफ्ट उसके सामने करती हुई बोली कि दीपा के साथ साथ रुकिया बेगम भी चौंकी। कौन सी परफ्यूम? रुकिया बेगम ने नासमझी से पूछा। दरअसल आंटी, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि दीपा को एक परफ्यूम बहुत पसंद है, अर्तसाम का, और वो अक्सर नाम वगैरह देख के जाती थी। शायद किसी को गिफ्ट करना हो, तो मैंने और अर्तसाम ने उसके लिए मंगवा लिया। सनम आंखें पटपटा के लहजे में नरमी और मासूमियत घोलते हुए बोली तो दीपा अंदर ही अंदर से जल भुन गई, जबकि अपनी माँ के सामने वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। अब तुमने जिसको गिफ्ट करना है कर देना। अर्तसाम की और भी हैं बहुत अच्छी, अगर कहो तो वो नाम भी मैं बता दूंगी तुम्हें। सनम जैसे उसकी दोस्त बनते उसको मशवरे से नवाज रही थी, जबकि रुकिया बेगम का दिमाग उसमें अटक गया कि मेंस परफ्यूम दीबा ने किसको गिफ्ट करना था। अच्छा, हम चलते हैं, कोई और चीज़ की ज़रूरत हो तो दीबा अपने अर्तसाम भाई से बिला झिझक कहना, या मुझे कह देना, मैं भी तो भाभी हूँ ना तुम्हारी। सनम दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहती सनम अर्तसाम के संग वहाँ से निकल आई। किसको देनी है तुमने? उनके जाने के बाद ही रुकिया बेगम दीपा से संजीदगी से पूछने लगी। बकवास कर रही थी वो। पैकेट पैक्ड गिफ्ट तैश में उठाते उसने जोर से जमीन पर दे मारा और चिल्लाती हुई अपने कमरे में जा बंद हुई। इतना महंगा परफ्यूम था। वो अफसोस से उस गिफ्ट के अंदर से बहती खुशबू को देखती अंदर चली गई। शाम शाम के साए ढल चुके थे। खेत सड़कें सब धुंध से ढके हुए थे। जानवर भी शायद वक्त से पहले अपने अपने गोशों को कोनों में छुप गए थे। ऐसे में वो किचन में खड़ी खुद को शॉल से लपेटे चाय बनाने में मसरूफ थी। चाय बना के कपों में डालते उसने सेट की और साथ ही कुछ मेवाजात निकाले। पिस्ता, काजू, मूंगफली एक छोटी ट्रे में रखते उसने एहतियात से ऊपर वाले कबर्ड से एक पैकेट निकाला। उसमें से एक छोटी पर्ची निकालते उसको चम्मच में रखा। उस चम्मच को एक कप के अंदर डुबोया, फिर दूसरे कप में। एक बार ही डुबो के उसने जल्दी से फेंक दी। ये करते उसका दिल जैसे बाहर निकलने को था। अजीब सा खौफ, अजीब सी घबराहट ने जैसे आन घेरा था। खुद में हिम्मत पैदा करते उसने ट्रे को उठाया और लरजते कदमों से चलती अपने रूम की जानिब आई। पाँव की मदद के अधखुले दरवाज़ा धकेलती वो अंदर आई। असफान अभी हाथ में मोबाइल थामे कुछ देखने में मसरूफ था। उसको चाय लाता देख वो मुस्कुरा के उठ बैठा। जोफा ने चाय की ट्रे से कप उठाते उसे दिया और साथ ही अपना कप उठाए जगह पे आ गई। मेवाजात वाली प्लेट उसने दरमियान में रख दी। इतनी देर क्यों लगी चाय बनाने में? चाय का कप हाथ में थामे उसने एक बादाम उठाते पूछा। ऐसे ही, वो कंधे उचका के बोली और खुद भी उसमें से मेवा उठाते खाने लगी। अलबत्ता दिल जैसे चाय से उठ गया था। उसका ज़रा दिल न किया कि चाय पिए, तभी उसको साइड टेबल पे रख दिया। दिन कैसा गुजरा आज का? ऐसे ही सरसरी सा बात बढ़ाने लगा। अच्छा था, आज हयान से भी बात हुई, खुश है वो माशाल्लाह। ज़ोफ़ा उसको दिन में हुई कॉल का बताने लगी। अगर ना होती तो मैं जहांगीर को रहने
को ना रहने देता। वो आम से अंदाज में कहने लगा कि ज़ोफ़ा ने हैरत के मारे उस्मान को देखा। दोस्त हैं वो आपके, और अब तो हमारी हयाम के शौहर भी। ज़ोफ़ा ने जैसे शर्म दिलानी चाहिए कि जिसके बारे में वो बात कर रहा था वो उसका बहनोई है। हाँ, लेकिन मुझे मेरी बहन की खुशी भी चाहिए। जहांगीर का बस उसका शौहर होना मेरे लिए काफ़ी नहीं। संजीदगी से 3-4 पिस्ता उठाते मुँह में रखते कहा। ओहो! आराम से खाएँ। उसको एक साथ खाता देख वो टोकने लगी। वैसे अगर ये सब चाय में मिक्स होते तो मज़ा दोबाला हो जाता। वो चाय का सिप लेने को था जब अचानक ठिठक के रुक गया। कप उसके लबों के करीब जाता देख सोफ़ा का दिल जैसे बंद होने को आया, लेकिन जब असमान ने उसे पीछे किया, तो वो सुकून का साँस अभी मुकम्मल भी ना ले पाई थी कि उसकी बात पे साँस फिर सीने में अटक गया। ये क्या है इसमें? आँखों में उलझन लिए वो चाय के किनारे को देखने लगा, जहाँ काला-काला सा रंग लगा था। ज़ोफ़ा ने थोड़े आगे होते देखा। मालूम नहीं, वो लाइल्मी का इज़हार कर गई और घबराती हुई मेवा उठाते खाने लगी। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा पीने को। वो चाय का कप वापस साइड टेबल पे रखता बोला। पीने का तो ज़ोफ़ा का दिल भी नहीं कर रहा था, तभी ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स खाती रही। इतना ना खाएँ, ज़ोफ़ा को बगैर ध्यान के खाता देख वो टोकने लगा, क्योंकि वो वाक़ई बहुत सारा खा चुकी थी। ओह! सॉरी, पता ही नहीं चला। वो देख के चौंकी, क्योंकि असमान ने खाना तभी बंद कर दिया था और अब ट्रे तकरीबन खाली होने वाली थी। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो उसे घर छोड़ के खुद जाने कहाँ चला गया था। पहले तो वो ऐसे ही उसका गुस्सा चीज़ों पे उतारती रही, फिर थक के बेड पे बैठी बारी-बारी सबसे बातें करने लगी। गुल से बात करते उसने खैरियत दरियाफ्त की, क्योंकि अम्माद जब यहाँ आया था तो उसने बताया था कि उसकी तबीयत नहीं ठीक थी। इन सब से बातें करने के बाद उसे सनम की कॉल आ गई। सनम को वो पहले ही मैसेज कर चुकी थी घर जाने के बारे में। हाँ, साहब मुझे अम्मी के घर छोड़ गए हैं अभी, सनम ने कहा। आंटी कैसी हैं? हयाम उससे अम्मी की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करने लगी तो सनम ने अपनी अम्मी को ही मोबाइल पकड़ा दिया। जी, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक। हाँ जी, वो भी ठीक है, अभी किसी काम से दूसरी बीवी से मिलने बाहर गए हैं। ऐसे ही सनम की अम्मी से बातें करते करने लगी और फिर वो नसीहतें करने लगी जिस पे कभी वो झेप जाती तो कभी सुर्ख हो पड़ती। तैयार श्यार घर में रहा करो ताकि उसका दिल लगा रहे घर में। सनम को घूरती साथ ही उन्होंने हयाम को भी हिदायत की, जिस पे वो महज सर हिला गई। जी, मैं चक्कर लगाऊंगी किसी दिन आपके पास, सनम के साथ आऊंगी, हयाम ने मोहब्बत से कहा। सनम के साथ क्यों? अपने शौहर के साथ आना। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ तुम पहली बार आओगी तो दावत भी हो जाएगी। इस तरह जहांगीर आए तो मेरी बात करवाना, इस जुम्मे को तुम दोनों यहाँ इनवाइटेड हो, ठीक है? बैठे बैठे उन्होंने सारा प्लान कर दिया, जिस पे हयाम एकदम सटपटा गई कि शादी की दावत। दरवाजे पे बैल सुनते वो कमरे से बाहर निकलती, दरवाज़ा खोलने लगी तो जहांगीर था। उसको देखते ही हयाम दिल में मुस्कुराई। इससे पहले जहांगीर थोड़ा आगे होके उसको हज़ार में लेता वो फ़ौरन से बोली। जी ज़रूर आंटी, ये घर आ गए हैं, आप बात कर लें। खुद को बचाते उसको मोबाइल पकड़ने का इशारा करती जाने लगी। कौन है? जहांगीर ने नासमझी से पूछा। सनम की मामा की कॉल है, आपसे बात करना चाह रही थी। उसके हाथ से कोट थामते बगैर कुछ कहे सुने अंदर चली गई। जी अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल थामते वो खुश असलूबी से बोलता लाउंज के सोफे पे बैठ गया और शूज़ उतारने लगा। ये ऐसे ही तुम्हें मोबाइल पकड़ाते चली गई, ज़रा होश नहीं है आजकल की लड़कियों को कि शौहर आया और एक गिलास पानी का ही पूछ लें। उनकी बात शुरू होते ही जहांगीर ने मोबाइल स्पीकर पे कर दिया और अपने शूज उतारते रिलैक्स अंदाज में बैठ गया। उनकी बात पे जहांगीर हल्का सा हंस दिया, जबकि अंदर से वो भभरी हुई बाहर निकली। अम्मी मैं पानी ही लेने गई थी, ऊंची आवाज में जहांगीर को सुनाते वापस कमरे में चली गई। चलो अच्छी बात है, तुम सुनाओ बेटा कैसे हो? हयाम की आवाज़ पे वो तसल्ली करती उससे हाल अहवाल पूछने लगी, जबकि जहांगीर उसे पानी लाने के बजाय अंदर कमरे में बंद होता देख ताज्जुब से सर झटक गया। यकीनन वो नाराज़ होगी। उनसे बात करने के दौरान वो बार-बार अपने कमरे को देख रहा था, जहाँ अब लाइट ऑफ थी। उसे अचंभा हुआ कि इस वक्त लाइट ऑफ। सनम की अम्मी ने उन्हें जुम्मे के दिन शाम खाने पे इनवाइट किया कि जहांगीर पहली बार उनके घर जाने वाला था और हयाम शादी के बाद पहली बार, तो एहतमाम तो लाजमी था। साथ ये भी बताया कि एहतसाम भी उसको कंपनी देने के लिए होगा, जिस पे वो हल्का सा हंस दिया। उसने एक बार मना करने की कोशिश की कि एहतमाम की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके प्यार के आगे वो फिर खामोश हो गया। बात ख़त्म करते हुए उसने मोबाइल रखना चाहा तो वहाँ उसका अपना मैसेज शो हो रहा था। जब वो घर वापस आया था तब उसने मैसेज किया था। मैसेज खोल के देखा जिस पे उसका नाम सरासिम के अल्फाज से सेव था, यानी उसने अभी तक नाम ही चेंज नहीं किया था। रूम में एंटर हुआ तो वो ब्लैंकेट लिए सर तक ओढ़े ऐसे ही लेटी थी, ये शायद सोने की कोशिश कर रही थी। हयाम, मोबाइल को साइड टेबल पे रखते साथ ही अपनी घड़ी उतारते पुकारा, लेकिन जवाब नदारद।
خاموشی سے چینج کرنے چلا گیا، ٹراؤزر شرٹ پہنتے واپس آیا تو ویسے ہی لیٹی تھی۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ بیڈ پہ بیٹھتے اس نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ مجھے کہا تھا آپ نے کچھ بنانے کو۔ کمبل کو اپنے چہرے سے ہٹاتے سامنے دیکھتے پوچھا، لیکن وہ تو سامنے تھا ہی نہیں۔ حیرت سے دیکھتی اپنے پیچھے دیکھا جہاں وہ بیڈ پہ نیم دراز ہو چکا تھا۔ یہ کب یہاں آئے؟ خود سے سوچتی اس کی طرف گردن گھماتے دیکھنے لگی۔ یونیورسٹی سے آ کے تم بنا دیا کرتی ہو خود ہی، اس نے جیسے یاد کروایا۔ لیکن آج میں یونیورسٹی سے آئی نہیں، آپ مجھے لائے ہیں، وہ بھی آنکھیں دکھا کے۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ روز میں ہی تو لاتا ہوں تمہیں۔ عجیب بچوں کی طرح جھگڑ رہی تھی اس سے۔ زبردستی نہیں، تنک کے کہتی واپس اپنے چہرے پہ کمبل تانے سوتی بن گئی۔ نو پرابلم، وہ بھی لاپرواہ انداز میں کہتا لیٹ گیا۔ بھائی نیند بھی تو پوری کرنی تھی نا، خود ہی جب بھوک لگے گی تو اٹھ جائیں گے، مجھے کیا؟ وہ بھی بے فکری سے آنکھیں موند گئی۔ حیام کی دوبارہ آنکھ عشاء کی اذانوں پہ کھلی۔ اس نے حیرت سے آنکھیں مسلتے سوچا کہ شاید صبح ہو گئی ہے۔ فجر کی اذانیں اتنی لیٹ کیوں ہو رہی ہیں؟ ٹائم دیکھتی ناسمجھی سے بڑبڑانے لگی کہ 7 بجے کون سی فجر کی اذانیں ہوتی ہیں؟ اپنے ساتھ اس نے جہانگیر کو دیکھنا چاہا جو بالکل قریب اس کے لیٹا نیند پوری کرنے کا شغل فرما رہا تھا۔ اس کی طرف مکمل کروٹ لیتے اس کے ماتھے پہ بکھرے بالوں کو دیکھنے لگی۔ سوتے وقت وہی خڑوس سنجیدہ پن اس کے چہرے پہ واضح آیا تھا۔ اسے پتا تھا وہ گہری نیند سو رہا تھا، تبھی وہ کھسک کے مزید اس کے قریب ہوتی اس کی پیشانی کو چھونے لگی اپنی انگلیوں کے پوروں کی مدد سے۔ بے اختیاری میں ہی جہانگیر ہلکا سا کسمسایا تو حیام نے ہڑبڑا کے اٹھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اپنا بازو اس کی کمر میں حمائل کر چکا تھا، جس سے حیام کو لگا کہ ابھی وہ شہید ہونے والی ہے۔ اس افتاد پہ اس کی دھڑکنوں نے یوں اپنی لے بدلی گویا اس سے دغا کر لیا ہو۔ کمرے میں پھیلے اس ملگجے اندھیرے میں ایک بے خبری کی میٹھی نیند سو رہا تھا، دوسرے کے حواسوں کو جھنجھوڑتے۔ یکلخت اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگیں، سانسوں کا تنفس بکھرنے لگا۔ سختی سے اپنی آنکھیں میچے وہ عاصم کے اٹھنے کی دعا کرنے لگی کہ وہ ہی ہوش میں آئے اور اس سے دور ہو، کیونکہ اس میں اتنی سکت نہیں بچی تھی ہلنے کی بھی۔ اس کی سانسوں کی حدت حیام کے رخساروں کو مزید جھلسا رہی تھی، جو پہلے ہی اس کی قربت میں گلال بکھیر رہے تھے۔ اس کی سانسوں کے میل سے مزید گلاب ہو رہے تھے۔ ہمت کرتے اس نے جہانگیر کے بازو پہ اپنا ہاتھ رکھا کہ ہٹا سکے۔ اس نے تگ و دد کے بعد جہانگیر کا بازو پکڑا تو وہ خود ہی اپنا بازو ہٹا گیا اور خود پہ رکھ گیا، جس سے حیام کا رکا سانس بحال ہوا اور وہ گہرا سانس بھرتے سیدھا لیٹی۔ شکل ایسی تھی جیسے کسی بڑی آفت سے نکلتے شکر سے رونے والی ہو، بس مصنوعی ہچکی بھرتے وہ اٹھ بیٹھی اور جھوٹے آنسو بہانے لگی۔ اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہاں سے نکال لیا، ورنہ تیری یہ بندی آج فری میں شہید ہو جاتی۔ اٹھ کے بیٹھتی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے وہ جیسے سسکی تھی، برے برے منہ بناتی وہ بچوں کی طرح رونے کو تھی۔ عاصم اٹھیں، جانا نہیں ہے، آپ نے یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ ایک غصے بھری نظر جہانگیر پہ ڈالتی اس کو بازو سے جھنجھوڑنے لگی۔ کیا ہوا؟ نیند میں ڈوبی آواز سے اس نے کسل سے پوچھا تو سر جھٹکتی اٹھی اور کچن میں جانے لگی۔ ناشتہ بنانے لگی ہوں، اٹھیں، یونیورسٹی کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، احسان کرنے والے انداز میں کہتی کچن میں گھس گئی، جبکہ کچھ منٹ پہلے والے پل یاد کرتے وہ پھر سے سرخ ہوئی۔ جہانگیر نے ناسمجھی سے بیڈ سے اٹھ کے ٹائم دیکھا تو 7 بج رہے تھے۔ وہ حیران ہوا کہ کل شام کا سویا ابھی اٹھا ہے۔ اٹھ کے وہ کھڑکی کی طرف آیا تو دیکھا کہ رات کی راگنی ہر سو چھائی تھی، یعنی اس کی بیوی اتنی بیوقوف تھی کہ اس کو 7 بجے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سورج نکلتا ہے نہ کہ چاند۔ فریش ہو کے اپنے بال سنوارتا کچن میں گیا تو دیکھا وہ بڑے انہماک سے آملیٹ بنانے میں مصروف تھی۔ تم یہ ریڈی کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اچانک سے اس کی پشت پہ کھڑے آگے ہوتا گلاس پکڑتے نل سے پانی پیتا، لبوں پہ ایک شریر سے مسکان سجائے وہاں سے چلتا بنا۔ پیچھے وہ کندھے اچکاتی واپس سے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ایک ویران سنسان جگہ تھی، ابھی رات کے سائے کی وجہ سے یہاں کوئی آدمزاد نظر نہیں آ رہا تھا، ورنہ صبح یہاں لوگوں کی گہما گہمی ہوتی تھی۔ اس بلڈنگ میں وہ بالائی حصے میں موجود تھے جو ابھی زیر تعمیر تھی۔ صوفے پہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا سامنے ٹیبل پہ موجود حرام پینے میں مصروف تھا۔ اگر یہاں سے تھوڑا دور دائیں جانب دیکھتے تو وہی زمین تھی جو آصف رفاقت نے اپنی نگرانی میں تعمیر کروانی شروع کی تھی۔ یہ عمارت بھی اسی کا ایک حصہ تھی، لیکن یہاں وہ رات کے پہر گھس کے اپنا پلان ترتیب دے رہے تھے۔
तुम लोगों ने पहले भी मेरा खेल खराब किया था, लेकिन अब की बार अगर कोई भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुफ्त में यहाँ पैसे देने नहीं बैठा तुम लोगों को। पहले की तरह वो आज भी अपने आदमियों को सख्त सुना रहा था, जिस पे वो सब अपना सर झुकाए सुन रहे थे। साहब जी, ये तो आसान काम है हमारे लिए, हो जाएगा, आप परेशान ना हो। उसका एक आदमी सरत से सर उठाता जोश से बोला। हाँ, पहले वाला ज्यादा आसान था, जो तुम लोगों ने हमारे लिए अब मुसीबत खड़ी करके रख दी है, जाहिलो। वो उसकी तसल्ली देने में भड़क के गोया हुआ, जिस पे वो दोबारा अपना सर झुका गया। इस बार मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, मुझे वो अपने सामने सही सलामत चाहिए। हराम को मुंह लगाते उसने दरश्तगी से कहा, तो सबने मुअद्दब होते जी कहा। अब मुझे इसकी खबर दो जिसको तुम लोगों ने ठोक दिया था। अपना मौजू तब्दील करते उसने कैफ के बारे में जानना चाहा। साहब, ये तो पता चल गया था कि कैफ साईं। अभी उसने बात शुरू की ही थी कि वो ग्लास उसके पैरों के करीब फेंकता गुर्रा उठा। जब तुम्हारा मालिक यहाँ बैठा है तो उस कमीने को साईं क्यों कह रहे हो? उसके चिल्लाने पे वो फिर से खामोश हो गया। अब क्यों चुप हुए हो? बकवास करो जल्दी से। उसका खामोश होना फिर से तपा गया तो चिल्ला उठा। रिलैक्स यार, क्या हो गया है तुझे? तू इस तरह बार बार करेगा तो कोई भी नहीं रहेगा तेरे साथ। सामने मौजूद आदमियों के बिगड़ते मूड को देखते उसके दोस्त ने कंधे पे हल्के से हाथ रखते आराम से समझाना चाहा, जिसको बुरी तरह झटक गया। उसने साथ ही दोबारा सामने खड़े आदमी को बोलने का इशारा किया। हमें पता चला था कि कैफ 3 दिन बाद मर गया था, लेकिन पुलिस ने उसकी लाश को उसकी फैमिली के हवाले नहीं किया था, कुछ कार्रवाई की वजह से। लेकिन अब ये बात सुनने में आ रही है कि वो जिंदा है, लेकिन अपने घर में नहीं है। ये बात वहाँ उनके किसी मुलाजिम से सुनी गई थी। उसने अपने तय की गई मालूमात उसके गोश गुजारी, जिसपे वो हनकारा भरता रह गया। कहाँ रह रहा है वो, कुछ पता चला इसका? अपने साथ बैठे साथी से उसका ग्लास थामते लबों से लगाते सवाल किया। नहीं, ये ही तो मालूम नहीं हो रहा हमें कि उसे कहाँ रखा गया है। हवेली के बड़े बेटे को पता होगा, यहीं रहता है ना वो इस्लामाबाद में। और मेरे कजन की बीवी का सर भी तो है वो। उसका पता करो, वो जाता होगा उसके पास। उनको जहांगीर के बारे में हुक्म देता वहां से जाने का इशारा दे दिया, तो वो वहां से चले गए। अब वो और उसके दोस्त यहाँ बैठे नशे में मदहोश हो रहे थे। तो क्यों तू क्यों उसके पीछे पड़ गया है? छोड़ दे उसकी जान, कोई नई देख, उससे शादी कर। उसका दोस्त हमदर्दी में उसको मशवरे देने लगा, जो उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा गया। वो कमीनी पहले मेरी थी, मेरी बाहों में सोती थी रोज। फिर उसे अपनी छोटी उम्र का मिल गया था अय्याशी के लिए, तो मुझसे तलाक लेके दफा हो गई यहाँ से। इतनी खूबसूरत है वो कि किसी का भी ईमान डगमगा सकती है अपनी आंखों से ही। अब तो मेरा खून भी उसी के पास है, वो आ जाए मेरे पास, फिर वो भी फड़फड़ाती हुई चिड़िया की तरह मेरे पास आएगी। अपने दोस्तों के सामने वो खबासत भरे लहजे में किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा था। जब वो घर दाखिल हुआ तो वो अपना नाश्ता बनाते बड़े मज़े से टेबल पे अपनी जगह बैठी खाने में मगन थी। जब जहांगीर के हाथ में खाने के पैकेट्स देखते वो उलझी। ये क्या है? मैंने बनाया तो है आपके लिए नाश्ता। वो हैरान होती उससे पूछने लगी तो जहांगीर अपनी हंसी दबाता किचन में चला गया खाना डालने। ये इतना कुछ सुबह नाश्ते में, फिर लगाते फिरेंगे जिम अपनी कैलोरीज लो करने में। सुबह सुबह हैवी नाश्ता देखते वो तंदन कहने लगी। नहीं भई, तुम नाश्ता करो, मेरा डिनर का टाइम है और डिनर हल्का-फुल्का नहीं होता मुझसे। बड़े मज़े से वो कढ़ाई की ट्रे सजाता उसको तपाने के लिए बोला तो हयाम ने अचंभे से उसे देखा कि अभी कौन-सा डिनर? फिर अचानक से दिमाग में क्लिक होने पे हयाम ने कमरे में आते टाइम देखा, फिर खिड़की से बाहर। हाय! अभी तो रात हुई है और मैंने नाश्ता कर लिया। वो सदमे से बाहर रात देखती, मोबाइल में एक बार फिर टाइम देखती, खुद पे अफ़सोस करने लगी। मुझे भी दें, भूख लगी है। जहांगीर को रुग़बत से खाता देख वो फिर कुर्सी उसके करीब खिसकाती हुई बैठी और मासूम शक्ल बनाते कहने लगी, ऐसी शक्ल ना बनाओ, तुम्हारे लिए भी है। अब अकेला खा के तुमसे बददुआ नहीं ले सकता था। उसकी मासूमियत भरी शक्ल देखते ज़रा सी आंखें दिखाता कहने लगा, साथ ही अपनी प्लेट उसके आगे की जिस पर वो नासमझी से देखने लगी। शुरू करो। उसने प्लेट की तरफ इशारा किया कि साथ ही खाए, तो हल्का मुस्कुराते उसके साथ ही खाने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी झिझक खत्म खत्म कर रहा था। कब तक वो उसको खुद से अनजान रहने देता? आखिर उसे भी तो रिश्ते को आगे बढ़ाना था। खाना खत्म करने के बाद स्टडी करेंगे। खाने के दौरान जहांगीर ने उसे इत्तला देना जरूरी समझी, जैसे आप क्यों स्टडी करेंगे? बेसाख्ता में ही वो पूछ बैठी। बेगम, स्टडी आपको कराऊंगा, तैयार रहिएगा। तपाने वाली मुस्कुराहट से कहता अपनी नजरें दोबारा झुका गया। हयाम! कानों में चिंघाड़ती हुई उसकी तेज आवाज सुनते वो हड़बड़ा के आंखें खोलती नासमझी से देखने लगी, जो सामने टी शर्ट में बैठा उसको सख्त घूर रहा था। जी? जबरदस्ती एक दो बार अपनी आंखें झपकती देखने की कोशिश करने लगी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सख्ती से उससे पूछने लगा तो हयाम के माथे पे बल आए। कहीं नहीं, इधर ही है। जी, आप क्या कह रहे थे?
बेजारियत से अपनी आंखें सामने नोट्स पे मरकूज करते दोबारा से पूछने लगी। कब से बता रहा हूँ एक ही बात और तुम फिर पूछ रही हो। एक तो आपका पढ़ाना भी ऐसा है कि फ्रेश सा इंसान भी ऊँघना शुरू कर दे। वो बदमज़ा होते बोली और नोट्स को पटकने के अंदाज में अपने सामने रखा। नालायक स्टूडेंट हो तो ऐसा ही सोचते हैं, जब कुछ समझ ना आए तो उल्टा समझाने वाले को कोसना। उल्टा वो उस पे बरसने लगा तो हया मुंह बना के आंखें घुमा के रह गई। मुझे नहीं सुनना कुछ, थक गई हूँ मैं। उसके गुस्सा होने पे वो भी तिनक के कहती सब समेटने लगी और सब कुछ पीछे करती सोने के लिए जगह बनाने लगी। किधर, अभी पूरा लेक्चर पड़ा है तुम्हारा। उसको सोने की तैयारी करते उसका बाजू पकड़ा। तो किसने कहा था मेरा लेक्चर छुड़वाएं, अब मुझे आपसे समझ नहीं आ रही तो बस हटें, अब सोने दे मुझे। पढ़ाना आता नहीं और रोब झाड़ रहे हैं मुझ पे। वाकई उस वक्त उसे ना जाने कहाँ से इतनी नींद आने लगी थी। हालांकि क्लास में उसका लेक्चर सुनते बहुत मजा आता था। हालांकि क्लास में उसका लेक्चर सुनते बहुत मज़ा आता था, लेकिन अभी उसे नींद आना शुरू हो गई थी। शायद इस वजह से कि वो सवाल जवाब नहीं कर रहा था जिस तरह क्लास में सबको इन्वॉल्व करके करता था। तभी वो शदीद बोरियत का शिकार हो रही थी। वैसे भी कल क्या आगे बहुत दिन ऑफ है मेरा, तो बराए मेहरबानी अपना ये बोरिया बिस्तर उठाएं और चलते बने। मुश्किल से अपनी जमाइयाँ रोकते वो लेटते आंखें मूंद गई थी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि 2 दिन में आपको एक असाइनमेंट सबमिट करवानी है जो एक सर्वे है। इसने जैसे उसे तपाना चाहा। कोई असाइनमेंट नहीं मिली मुझे। मज़े से कहती दूसरी तरफ करवट बदल गई और खुद पे कंधे तक लिहाफ ओढ़ लिया। जी, आपको कोई नहीं मिली होगी लेकिन मैंने ज़रूरी दी थी। आपके क्लास में आने से पहले कंफर्म करने के लिए अपनी दोस्त से रुजू कर सकती हैं। वो मज़े से उसके सर पे बम फोड़े सारा कुछ समेटता खुद भी लेट चुका था। ये मेरा शौहर मुझे ऐसे ही रोज़ असाइनमेंट दिया करेगा, मेरी रूखी सूखी ज़िंदगी। सनम कमीनी की बद्दुआ लग गई, जो खड़ूस शौहर पल्ले पड़ गया मेरे। वो खुद पे अफ़सोस करती सनम को कोसने लगी, जब उसने उसे कहा कि आसिम जैसा बंदा उसकी ज़िंदगी में भी आए। लेकिन आसिम जैसा क्या, आसिम साहब खुद तशरीफ़ फरमा चुके थे उसकी ज़िंदगी में। सर्दी ज़्यादा नहीं हो रही, अभी वो सनम को मलामत करने में मसरूफ़ थी, जब अपने बिल्कुल करीब से जहांगीर की सरगोशी गूंजी। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही थी कि दूसरे कमरे से एक और कंफर्टर ले आऊं। ज़रूरत पड़ सकती है आपको। उसके करीब आने पे वो घबरा तो गई थी, लेकिन फिर संभलते उसने जलाने वाली मुस्कुराहट से जाते जवाब दिया, जिस पे वो मुतबस्सिम हुआ। आधा भी काफ़ी है हमारे लिए। वो ज़ोमानी लहजे में मजीद उसके कान के करीब होता सरगोशी में कहने लगा। हयाम ने हिम्मत करते नासमझी से ज़रा सी गर्दन उसकी तरफ मोड़ते देखना चाहा, तो वो उसी को देख रहा था। आंखों का तसादुम हुआ तो हयाम को अपने दिल की बात कानों में बजती सुनाई दी। मोहब्बत के हज़ारों रंग वो आंखों में बसाए उसको देखने में महू था। उसकी गहरी चमकती आंखों उसको देखने में महू था। उसकी गहरी चमकती आंखों में देखते वो जैसे एक शहर में जकड़े जा रही थी। खुमारे बादा खराम आहों निगाहे नरगिस नवाए बुलबुल, किसी ने इनका पता जो पूछा तो हम तुम्हारी मिसाल देंगे। बेहोश ना हो जाना, तारीफ की है बस। उसकी काली आंखों में मासूमियत के साथ उलझन देखता वो हल्का सा हंसा था। गुड नाइट। उसके रोमानवी अंदाज से हयाम के दिल में जैसे गुदगुदी सी हुई, लेकिन अगले ही पल उसने हंस के उसको मिर्ची चखा दी जैसे। तभी वो खटक से कहती वापस गर्दन मोड़ गई, जबकि वो बेसाख्ता कहका लगा उठा।